कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन यह महाशिवरात्रि ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं महादेवंकर कृपारू एमानकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। देखंतु बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ा हेबाकु जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा परिबारु जदि आपण माने भी महादेवंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। शुक्र जे कि धन कारक ग्रह। शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मी स्वरूप माना जाइथाए एवं शुक्र आपणकर द्वितीय एवं भाग्य भावर स्वामी अटंती। द्वितीय एवं भाग्य भावर स्वामी होई करी आपणकर सप्तम भाव को चलन करुछंती एवं सप्तम भाव रे शुक्र उच्चस्थ अवस्थार अछंती। एही महाशिवरात्रि परे सर्वप्रथमे तो भाग्य आपणकर पूर्ण मात्रा रे साथ देव। समस्त कार्य रे आपण सफलता प्राप्ति करिवे। भाग्य बल रे आपण कम परिश्रम रे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति करिवे। आपण धन कमाइबार नुआ नुआ रास्ता आपण को मिल जिवो। आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती, बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती। आपणकर मन धर्म आड़क अग्रसर होई पारे, काहेकिना गुरु मध्य आपणकर भाग्य भाव रे विराजमान अछंती। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करथिबा लोक मानकु अचानक धन प्राप्ति हेबार मध्य जोग बनुअछि। चारि दिगुर आपणकु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबा। शुक्र आपणकर सप्तम भाव रे रही प्रथम भाव को देखुछंती। आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबा। पूर्वर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या लागि रहिथिला तेबे सेथिरे मध्य सुधार आसीबा। आपण स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे, ऊर्जावान अनुभव करिवे। सबुठार बड़ कथा एहा अटे कि आपणको प्रेम जीवन रे सफलता प्राप्ति हेबा। आपणकर प्रेम विवाहर रूप मध्य नेई पारे। जो व्यक्ति विशेष मानकर दीर्घ दिन धरी विवाह होई पारु नथिला, विवाह बयस होई जाइथिले सेमानकर विवाह हेबार मध्य बहुत अधिक संभावना बनुअछि। आपणकर घर को विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे। शुक्र आपणकर सप्तम भाव रे अछंती। सप्तम भाव वैवाहिक जीवनर भाव होइथाए, व्यापार वाणिज्यर भाव होइथाए। वैवाहिक जीवन मध्य आपणकर सुखमय व्यतीत हेबा। आपण दुई जण मिसी किछि फैमिली प्लानिंग करि पारंती, बड़ डिसिजन नेई पारंती। आपणकर लाइफ पार्टनर कर कैरियर रे मध्य ग्रोथ आसीबा। जो दंपति माने संतानर कामना रखिथिले एही महाशिवरात्रि परे सेमानकु संतान सुख मध्य प्राप्ति हेबा। प्रेम जीवन रे सफलता मिलिबा। भ्रमण सुख आपण को प्राप्ति हेबा। पूर्वर जदि आपणकर ब्रेकअप होई जाइथिला किमा आपणकर कथावार्ता बंद होई जाइथिला तेबे पुणी थरे आपणकर कथावार्ता होई पारे। प्याचअप हेबार मध्य संभावना बनुअछि। आपण दुई जण मिसी कोनोसी बाहर स्थान को बुलिबाकु जाई पारंती एवं जो व्यक्ति विशेष माने सिंगल अछंती त सेमानकु नूतन पार्टनर मध्य मिली पारंती। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपणको सफलता प्राप्ति हेबा। आपण कोनोसी उच्च शिक्षा करिबा पई बाहर को जाई पारंती किंबा कोनोसी नूतन स्थान रे
ଆଡମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ, କରଜ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବର ଅଧିପତି, ତ ଧନ କମାଇବାର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ, ଲୌହ ଜାତୀୟ କାମ, ଲିକ୍ୱିଡିଟିର କାମ, କୃଷିଭିତ୍ତିକ କାମ, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଟ୍ରାଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଟୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଦିଗ୍ବଳୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଅଛି। ହୁଏତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଏମ୍ଏନ୍ସି କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଭୂମି, ଗାଡ଼ି ମୋଟର, ଜମି କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଆଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଣି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।